विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं सोच रहा हूं। फिर उनका शब्द है, देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूं, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहां गए? अमेरिका गए? तंजीम अंसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावेद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने जाकर विदेश में समर्थन किया। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। लेकिन आज अरे दामाद का मामला है, बैठ जाओ भाई। दामाद आपका नहीं है, जिनका है वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठ जाइए भाई। जिसका है दामाद वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठिए। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोयले घोटाले में पकड़े गए, 2G में भी पकड़े जाएंगे। बैठ जाइए प्लीज। आप बताइए, इस पूरी बला की जड़ महोदय, पूरी बला की जड़ परिवारवाद में है, और परिवारवाद की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी में है। इनके अलायंस के लोग चारा खाते हैं, ये उनके घर मटन खाने चले जाते हैं। इनके अलायंस के लोग रेल की नौकरी के लिए गरीब की जमीन खाते हैं, जाके वो उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं। और इनके सब के पीछे एक ही मजबूरी है, जो बड़ी विनम्रता से अजीत दा ने भी स्वीकारी कि मजबूरी हमारी कि तीसरी बार जनता कह रही है, फिर एक बार मोदी की बारी। ओके, नाउ प्लीज कंक्लूड। तो मैं लिसन प्लीज। ये आज बैठिए। यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे किसान की। आप भी बैठिए, आप किस लिए खड़े? ये बात आज कर रहे थे किसान की, तो किसान का क्या हश्र करते हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दें। ये मैं कहना चाहती हूँ उस क्षेत्र की बात, जिसकी मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ पर दलित प्लीज मांग कर रहे थे विद्यालय की। 1982 में किसानों ने 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दी, और अमेठी में धोखे से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खानदान है। 2016 में राहुल जी दौरे में गए तिलोई, वहां पर लोगों ने कहा, 200 छात्रों ने कि जमीन वापस कर दो, हमारे लिए कॉलेज की व्यवस्था
को जेल भगा दिया, 17 में जेल भगाया। सेठा गौरीगंज में प्रमाण है, आ जाओ गौरीगंज, दूध का दूध पानी का पानी यही कर दूंगी। गौरीगंज सेठा रोड पर जमीन हब्जा ली, भूसियावा मार्ग पर नरसिंहभानपुर पर मुंशीगंज में जमीन हत्या ली। ये उनका संस्कार है। जमीन कौन कौन हड़पता है, ये कांग्रेस की गाथा स्पष्ट है। जहां ये हैं वहां पर आज मैं अभिनंदन देती हूं रेल मंत्री का कि रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी 10,000 कोचेस तब बनी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीड़ा हो रही है जी। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आज जो किसानों का दम भरते हैं, बालियान साहब शायद यहाँ नहीं है, मैं अमेठी के किसानों की ओर से विशेष बालियान साहब आपको नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेठी में खाद की रैक उतरी जब मोदी आए। इन्होंने न खाद दी, गौरीगंज में किसानों पर लाठीचार्ज करते थे, राजनाथ जी इसके साक्षी हैं। इन्होंने 80% लोगों के पास अमेठी में, जहां 5 दशक इन्होंने राज किया, 80% लोगों को शौचालय नहीं दिया, 60% लोगों के घर में बिजली नहीं दी। और ये आज लोकतंत्र की बात करते हैं, अपनी प्रतिभा की बात करते हैं। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अमेठी का पहला सैनिक स्कूल मोदी जी ने दिया, 7.5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मोदी जी दे रहे हैं। अमेठी का आज पहला मेडिकल कॉलेज, जिसके नाम से इस खानदान ने जमीन हड़प ली थी, वो नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। आज मैं इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, जो अभी है नहीं, जो 50 साल की उम्र के बाद देश देखने निकले थे, वो देश के किस कोने में वर्तमान में है मैं नहीं जानती, लेकिन इतना एक मिनट। और देखिए, आपने एक फिलोसोफर का मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। मंत्रिमंडल उस संबंध में बोलेगा, उनको बोलने का अधिकार है। प्लीज आप बैठ जाइए। मणिपुर पर चर्चा आपने नहीं मांगी है, कोई विषय है उस पर चर्चा हो रही है, उसका उत्तर भी आएगा, परंतु नो, प्लीज सिट डाउन। बट व्हाट सर ऑफ द एनिमी हु स्पीक्स स्लाइली, व्हाट ऑफ दैट एनिमी? आज जिनके पास ना नीति थी, ना नियत थी, ना देश के प्रति निष्ठा थी, आज ना जो कभी हिंदू के हुए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, ना सिखों के साथ जिन्होंने इंसाफ किया, जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे, ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे, ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समृद्धि के लिए समर्पित थे। आज उनसे कहना चाहती हूं कि जो समर्पित है, जो सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रहा है, उस पर देश को पुनः विश्वास दिखाएंगे। 24 में पुनः मोदी सरकार बनाएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निषेध करती हूं और भारत मां का जयकारा लगाते हुए जो भारत मां की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूं, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। श्री मिथुन रेड्डी जी। Brief, I would like to confine myself to Manipur. Sir, YSR Congress Party believes that this no confidence motion does not carry much value because the ruling NDA has absolute majority. Sir, we believe that this no confidence motion should not be used for settling our political differences. We don't want to be part of a tussle between two alliances. And I would like to reiterate that, sir, we urge the government to sort out this Manipur issue as soon as possible. Peace has to be restored there. A peaceful Manipur means a strong Manipur, means a strong India, sir. In the interest of the country, peace has to be restored there. And we urge the government to act with all their might and make sure peace is restored at the earliest, sir. With these words,
we oppose this no confidence motion. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Rajiv Ranjan Singh ji. सभापति महोदय, আৰু এই আছিল সদনৰ মজিয়াৰ পৰা পোনপটীয়া এখন প্ৰচাৰ। এতিয়া আগবাঢ়িছো আন খবৰৰ মাজলৈ। তিনিচুকীয়াত ডিজিপিৰ বৈঠক, উজনিৰ 8খন জিলাৰ এছপিৰে বৈঠক, আইন শৃংখলাৰ লগতে উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্যকলাপক লৈ আলোচনা। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হয়। সেনাবাহিনী, চোৰাংচোৱা CRPFৰো বৈঠকত অংশগ্ৰহণ। ডিজিপিৰ সৈতে উপস্থিত আছে IGP জিতমল দলে। তিনিচুকীয়াত এই বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উজনিৰ 8খন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বৈঠক। আইন শৃংখলাৰ লগতে উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্যকলাপক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে বৈঠকত। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সেনাবাহিনী, চোৰাংচোৱা CRPFৰো বৈঠকত অংশগ্ৰহণ। ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে উপস্থিত আছে IGP জিতমল দলে। সদনৰ মজিয়াত ফ্লাইং কিছ বিতৰ্কত ৰাহুল গান্ধী। মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীলৈ ফ্লাইং কিছ দিয়াৰ অভিযোগ। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষক অভিযোগ। সদন ত্যাগৰ সময়ত ফ্লাইং কিছ দিছিল ৰাহুলে। মন্ত্ৰী শোভা কৰন্ধলাজেই অধ্যক্ষক দিলে অভিযোগ। শোভা কৰন্ধলাজেই অভিযোগ দিছে অধ্যক্ষক। ফ্লাইং কিছক লৈ সদনত মুখৰ স্মৃতি ইৰাণী। বিজেপিৰ মহিলা মন্ত্ৰী আৰু সাংসদেও অধ্যক্ষক দিব অভিযোগ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, সদনৰ মজিয়াত ফ্লাইং কিছ বিতৰ্কত ৰাহুলৰ প্ৰসংগ আহিছে এতিয়া, আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ফ্লাইং কিছ দিয়া বুলি কথা ওলাইছে। মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীলৈ ফ্লাইং কিছ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষক অভিযোগ দিয়া হৈছে। সদন ত্যাগৰ সময়ত ফ্লাইং কিছ দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। মন্ত্ৰী শোভা কৰন্ধলাজেই অধ্যক্ষক দিলে এই অভিযোগ। ফ্লাইং কিছক লৈ সদনত মুখৰ এতিয়া স্মৃতি ইৰাণী। বিজেপিৰ মহিলা মন্ত্ৰী আৰু সাংসদেও অধ্যক্ষক দিব অভিযোগ। ইয়াৰ পবিত্ৰ সদনৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অপমান বুলি উল্লেখ কৰিছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে। আজিলৈকে ইতিহাসত কাহানিও এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল, যি ঘটনা আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে সংঘটিত কৰিলে পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত। ফ্লাইং কিছৰ প্ৰসংগ আহিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষণ সমাপ্ত কৰাৰ সময়ত স্মৃতি ইৰাণীলৈ লক্ষ্য কৰি ফ্লাইং কিছ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক। ঢেকিয়াজুলিৰ গড়মৰা চকত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। জুইত ভস্মীভূত 3খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, 2খন হোটেলসহ এখন গেলামালৰ দোকান ভস্মীভূত। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুইত জাহ গ'ল কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তি। হোটেলৰ মাটিৰ চৌকাৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইয়াত ঢেকিয়াজুলিৰ খবৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ গড়মৰা চকত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। জুইত ভস্মীভূত 3খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, 2খন হোটেলসহ এখন গেলামালৰ দোকান ভস্মীভূত হয়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুইত জাহ গ'ল কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তি। হোটেলৰ মাটিৰ চৌকাৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ APDCLৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ। মিটাৰ ৰিডাৰ আবু মুছা আলীক আক্ৰমণ। গ্ৰাহকৰ বিল বিতৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আক্ৰমণ। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ মণ্ডলপাৰা গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ইক্ৰাম আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বিল বিতৰণৰ সময়তে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। বিদ্যুতৰ বিল বেছি হোৱাৰ বাবে আবু মুছা আলীক আক্ৰমণ ইক্ৰামুল আলীৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে APDCLৰ কৰ্মচাৰীজনক। পলাতক ইক্ৰামুল আলীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। ইয়াৰ বিল আহিছে 1 মাহত 500 টকা। আৰু পিছত সিহঁতে ক'লে যে ইমান বিল কিয় আহিল। মই ক'লোঁ মইতো নাজানো দাদা, আপোনাৰ ৰেডিং হিচাপে বিল আহিছে। তাৰপিছত সি ক'লে নহয়, মোৰ বিল কমাই দিব লাগিব, নহ'লে তোক ইয়াৰ পৰা যাব নিদিওঁ। মই কৈছোঁ দাদা আপুনি আটকাই দেখাওকচোন। কোৱাৰ লগে লগে সি মোক আহি ঠাক্কা এটা মাৰিলে, মই বাগৰি পৰিলোঁ। তাৰপিছত উঠাৰ পিছত বিল ঠিক কৰ, নহ'লে যাব নিদিওঁ, মাৰিম কিন্তু। মই কৈছোঁ মাৰকচোন। কোৱাতে মোক ইয়াতে এটা ঘোচা মাৰিলে। তাৰপিছত টানাটানি কৰিলে আৰু কেইটামান আহিলে, এইবিলাক মাৰপিট কৰিলে, মই বাগৰি পৰিলোঁ। মানুহজনৰ নাম কি আছিলে? ইক্ৰামুল আলী। অৱশেষত নগাৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ মেৰাপানীৰ তৰাণী ইন্দ্ৰপুৰৰ পৰা অপহৃত যুৱক বাবু গগৈ। মঙলবাৰে বিয়লি নিজৰ পশুধন বিচাৰিবলৈ গৈ চুবুৰীয়াৰে নগালোকৰে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল বাবু গগৈ। হেৰুৱা পশুধনকেইটা নাগালোকে ধৰি নিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছিল বাবু গগৈয়ে। ইয়াৰ পাছতে নাগালেণ্ডৰ ভাণ্ডাৰী আৰক্ষী মাতি আনি ঘৰৰ সমীপৰ পৰা মাৰপিট কৰি বলপূৰ্বক গাড়ীত উঠাই অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ গৈছিল বাবু গগৈক।
এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই স্থানীয় ৰাইজ CRPF আৰু মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে নগা আৰক্ষীক যুৱকজনক উদ্ধাৰৰ বাবে তীব্ৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাত যুৱকজনক মেৰাপানীস্থিত CRPFৰ শিবিৰত গতাই দিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত বাবু গগৈক নগা আৰক্ষীয়ে মাৰপিট কৰি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে বসবাস কৰি থকা মাটিখিনি নাগালেণ্ডৰ বুলিহে ভাবুকি দিয়ে ইফালে মেৰাপানী সীমান্তত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পাছতে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত আহিছে ঘৰত মোৰ লগত মোৰ গৰু কেইটামানহে আছিলে মাজতে মই দম দিলোঁ সিহঁতক দম দিয়া অহাৰ পিছত সিহঁতৰ পুলিচ আহিছে মোক ডাইৰেক্ট বন্দুক দেখাইছে পুলিচে বন্দুক দেখাই চৰ মাৰিছে থাপৰ মাৰিছে মাৰি মানে ডাইৰেক্ট ধৰি লৈ গৈছে এইফালে ডাইৰেক্ট আমাৰ মেইন ৰাস্তা আছে এইফালে অহা নাই পাহাৰে লৈ গৈছে থানাত লৈ গৈছে তাৰপৰা বেকগ্ৰাউণ্ডত গাঁৱৰ ৰাইজ আছিলে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে বহুতো চবে মানে গৈ পিনি পৰাপক্ষত CRP কেম্পত থৈ গৈছে তাৰপিছত আমাৰ থানাৰ সকলোৱে সহায় কৰিছে আপোনাক কোন পুলিচে ধৰিছিলে নাগালেণ্ড পুলিচে ধৰিছে নাগালেণ্ড পুলিচে গৈ ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা আনিছে মানে অসম পুলিচ আছিলে কি কাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল কি কাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল মানে ইহঁতে মই তাত ধৰক মোৰ গৰু হৈ আছে মই সিহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ মোৰ গৰু এটা কাটি দিলে গৰুটো কটা অৱস্থাত মানে মই সেইখিনি কথা ক'বলগীয়া হৈ গ'ল দম দিছোঁ মই দম দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ পুখুৰী সদৃশ ৰাস্তাই জ্বলা-কলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক আজবোলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় কৰে বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ খতিয়ান নলয় যমুনামুখ সমষ্টিৰ তদন্তকাৰী সংস্থাৰ ওপৰতো সন্দেহ ৰাইজৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা মেৰামতি নকৰিলে মিকিৰ আতি আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাইজে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে বিগত 30 বছৰ ধৰি গাঁওখনৰ ৰাস্তা মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আদৰ্শ গাঁও যোজনাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ এই মডেল ভিলেজখন আমাৰ ৰাস্তাটো আমাৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগে মেৰামতি কৰিব লাগে গতিকে নহ'লে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে আমাৰ ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আমাৰ ৰাইজে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ হৈছে কাৰণ আমি একদম জ্বলা-কলা খাইছে গতিকে আমি দৌৰি আমি হেৰাণ হৈ গৈছোঁ ক'ত যাম আজি গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্ত আমাৰ ৰাইজে লৈছে অনাগত দিনত আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমত আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু নহ'লে বিভিন্ন ভোট যিবিলাক গণতান্ত্ৰিক পৰ্যায়ৰ যিবিলাক ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ আমচিং সোণাপুৰত চিলনী ষ্ট'ৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীচালনা আমিৰ আলী নামৰ চুৰটোৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ আমিৰ আলীক GMCHত ভৰ্তি এসপ্তাহত মহানগৰীত আৰক্ষীৰ চতুৰ্থটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আমিৰ আলীৰ ঘৰ পলাশবাৰীত মহানগৰীৰ অজন্তা পথৰ এটা ঘৰত চুৰি কৰিছিল আমিৰৰ লগত চিন্তু মেধি নামৰ এটা সহযোগী আছিল বৰ্তমানে পলাতক চিন্তু মেধি 3:45 AM ASI Santanu Dr. Hatigaon Police Station এটা suspected firearm injury case লৈ আহিছিল যোনটো ঘটনাটো আমচিং সোনাপুৰত হৈছে ৰাতি 3টা বজাত initial treatment patient was not taken directly GMC লৈ আহিছিল patientৰ নাম আমিৰ আলী 34 years male আৰু তেখেত পলাশবাৰী কামৰূপ মেট্ৰ যেতিয়া আমি এক্সামিনেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া হেমোডাইনামিকেলি ষ্টেবল আছিল পালছ BP saturation CNS Glasgow Coma Scale was normal আৰু local examinationত I've shared you some pictures that entry wound আছে posterior aspect of the right leg 2 cm by 2 cm আৰু exit wound eta ase on the same leg on the lateral side 0.5 by 0.5 cm আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে টেবা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ সাধাৰণ ষ্টীল